ଶୁଣ 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 ମଶାନ ଭାଇ ଆସୁଛି। ଯେମିତି ପେଣ୍ଠି ସେଇଟା ଆସିଛି। नमस्कार नमस्कार भागिले बाबूजी चाहिए देखुजी कौटिले ब्रदर आई लव यू सो मच ब्रदर। तू जेहेतु पढ़ीचु आज बार मजा खाइबा जा बाड़ मजा बार नाम केस ताहाकू कह जाए बार मजा। बार मजा तटे हल्का हल्का छुई बार मजा अलगा तटे भाभी भाभी चाटी बार ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଟାଇଗରଟା। ଭାଇ ସେ ଏ ଲଣ୍ଡନ ଗ୍ରାମକୁ ଧମକି ଦଉଛନ୍ତି। कौन कहलु बे मुझे नंदन पिला गुड़ा काटिदेवी। ब्रो ମୁଁ ବି ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କହିବି ବ୍ରୋ। कहीं सुनी तो एबे विदेशी टका नंदन भी कोई जानूनी। କ'ଣ ହେଲା ବ୍ରୋ? भावुची आज पकड़ी खाइबा को जीवा। ଫକ୍ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ବ୍ରୋ। ना मोर ठक पकड़ी खाइबा को जीवा। ପାକୁଡ଼ି एबे ठीक कहलु ବ୍ରୋ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗୁଛି। पखाल भात खाइबा ता साथी रे बोईतालु साग रांधिबा। ଘଇତା ଶାଗ बोईतालु साग ବୋଇଠାଳୁ ଶାଗ ଆମେ ଖାଇବା। तो चौथी फाटू ତ ଚौଠି ଫାଟୁ हाथी की चोरी पिंगवा दे तते उजो धया ବ୍ରୋ ହାତୀ ମାନେ କ'ଣ? ଏଲିଫେଣ୍ଟ ହାତୀ କ'ଣ କହିବି ବୁଝିପାରୁନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଆସିଛି ମୋ ହାତୀ ବ୍ରୋ ହାତୀ ବି ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧେ। चोरी नमो गंजी ହାତୀ ଚଡ଼ି ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧେ। नहीं सारा पिंगे ବ୍ରୋ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? नहीं निशा महाराणा को देखा आसचु सड़ा रसगोला रसगोला बासना देछि ବ୍ରୋ ମୁଁ ବି ରାଣ୍ଡି ଗୋଲା ଖାଇବି। रांडी ना मोर रांडो ताकू रसगोला कहते रसगोला गल गल अंडा सिपाही के डंडा जंगल में आए गुपचुप खा के गए। ब्रो ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ବନେଇ ପାରିବି। हाँ तो हेलो गाइस तो आज आमे हगिବାକୁ ଆସିଛୁ ହୋଡ଼ି। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଣି ନ ପାଇଲା ବେଳେ ପଟରେ ଛୁଞ୍ଚେଇ ହେଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଖାଉ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଖାଉ, ଅନୁଗୁଳ ଖାଉ, ପୁରୀ ଖାଉ, ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଗଲା।
चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? लगाओ ना चश्मा। आ तेरी